जय जगन्नाथ बंधुगण गुड मॉर्निंग एवरीवन मु पवित्र आपण मानक स्वागत जनाऊँगी आपण मानकर प्रिय न्यूज चैनल खबर ओडिशार को आसंतु जानिनेबा कौन रोजी आज सकाळ टॉप न्यूजेस गुड़िक। सुभद्रा योजना नहीं बिग अपडेट। सुभद्रा योजना नहीं आसिला मानदंड सरकार जारी कले सुभद्रा योजना हिताधिकारी चयनर मानदंड। आसंतु जानिबा किए एवं केउ माने एही योजनार लाभ उठाई पारिबे। एही सुभद्रा योजना पाई किए योग्य एवं किए अयोग्य हिताधिकारी हेबे। महिला जनक निहाती भावे जड़े ओडिशार बासिंदा हेबा आवश्यक। महिला बयस सीमा 23 रु 59 बयस मध्य हेबा आवश्यक। केवल विवाहित महिला एथिरे अंतर्भुक्त होई पारिबे। केवल जड़े मात्र महिला सदस्य को गोटे परिवार मिलिब सुभद्रा योजनार लाभ। आवेदनकारी कौन सरकारी विभाग चाकरी कर नथिबा आवश्यक। जदि कहीं समस्त मानदंड को पूरण करती तेबे से सुभद्रा योजना पाई योग्य विवेचित हेबे एवं सुभद्रा योजना पाई आवेदन करि पारिबे। आसंतु जानिबा सुभद्रा योजना पाई आवेदन करबा को हेले कौन रोचे आवश्यक डॉक्यूमेंट। एथिपाई आवश्यक होउतबा डॉक्यूमेंट गुड़िक होला आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, ठिकाना प्रमाणपत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, राशन कार्ड एवं इनकम सर्टिफिकेट बोली तथ्य रोचे। परवर्ती खबर हेउची भत्ता को नहीं राज्य सरकार बड़ पदक्षेप। पूर्वर मिलुथिबा भत्तार परिमाण हेबाकू जाउची वृद्धि। पूर्व सरकार भत्ता 1000 टंका करथिया बेले एबे राज्य रे बीजेपी सरकार 60 वर्षर ऊर्ध्व नागरिक मानकू 3000 टंका भत्ता एवं 80 वर्षर ऊर्ध्व नागरिक मानकू 3500 टंका भत्ता नहीं सूचना रोची। परवर्ती खबर हेउची राज्य रे आलू नहीं मिलिबो ग्राहकों को आश्वस्ति। कमिबो आलू दर। राज्य रे 1 मास ऊर्ध्व धरी आलू समस्या लगी रही बेले एबे मिलिबो सामान्य आश्वस्ति। राज्यर पूर्वपरी आलू मिलिबो। एने पश्चिमबंग सरकार नरमिछंती बोली सूचना रोची। ओडिशा को आलू आसीबा नहीं पश्चिमबंग सरकार देइछंती ग्रीन सिग्नल बोली तथ्य रोची। परवर्ती खबर होची निमापड़ारे अध्यक्षों विरोध में अनास्था प्रस्ताव खारज होइला। बीजेडी अध्यक्षों पद बजाय रखिला। निमापड़ा एनएससी अध्यक्षों विरोध में गतकाली अनुष्ठित होइतिबा अनास्था प्रस्ताव 2/3 भोट न पड़ू प्रस्तावटी खारज होइछि। तेणु अध्यक्ष पद थिबा बीजेडी सस्मित साहू पद बजाय रखिबे बोली सूचना रोची। परवर्ती खबर होची अंधार रे ग्राहक। अजाणतरे एकाउंटे होउची कोटी कोटी टंकार लेन देन। घटनाटी घटी नवरंगपुर झरीगाँ ब्लॉक रे। ग्राहकों अजाण होउची कोटी कोटी टंकार लेन देन। ग्राहकों अभियोग पर मासे पर 4 जन को पुलिस गिरफ्त करिछि। सेपटे दोष न थाई दंड पाइबा आशंकार ग्राहक। परवर्ती खबर होउची राज्य सरकार पुणी आनिले नियुक्ति सुजोग। प्रत्येक ग्रामर ग्राम सेवक पद पाई सरकार पक्षर विज्ञप्ति जारी। मोट 167 पद पूरण पाई विज्ञप्ति प्रकाश पाई। कोरापुट जिला परिषद पक्षर एने नोटिफिकेशन जारी करा जायछि। एथिपाई आवेदन करबा समय सीमा सेप्टेम्बर 27 तारिख पर्यंत रखा जायछि बोली सूचना रोची। परवर्ती खबर हेउछि पूर्वतट रेलपथर पुणी एक प्रमुख माइलखुंट छुईछि। 2 किलोमीटर दैर्घ्य टर्नेल कार्य संपादन होइछि। खोर्धा रोड और बलांगीर रेल लाइन प्रकल्पर एक महत्वपूर्ण काम सरीछि। यह पूर्वतट रेलपथर बौद्ध जिलार अंतर्गत। पुराणा कटक और 4 छक मध्य 1978 मीटर लंबर टर्नेल निर्माण सरीछि। एने बहुत उत्साहित अछंती श्रमिक। परवर्ती खबर हेउची बस रे यात्रा करुथिबा यात्री मानक पई सरकारनकर बड़ योजना। खूब शीघ्र नेबाकू जाउछंती सरकार बड़ पदक्षेप। सरकार देबे बड़ उपहार। दुर्गा पूजा पूर्व देबे बस यात्री को खुशी खबर। आग को सरकार बिना टिकेट रे जोगाई देबे बस सेवा। कार्ड माध्यम रे बस सेवा जोगाई देबे सरकार बोली तथ्य रोची।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର 50,000 ଟଙ୍କାର ଭାଉଚର ଦେବା ପାଇଁ ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କରିବାର 2 ମାସରୁ ଅଧିକ ପୁରିଲାଣି। ଏନେଇ କୌଣସି ଏସ୍ଓପି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲାନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ବିଗ୍ ଅପଡେଟ୍। କଟିବ ଅନେକ ରାସନ କାର୍ଡ, ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନେବା ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ EKYC କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ନହେଲେ କଟିବ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ରାସନ କାର୍ଡ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଦେହରେ ଥିଲା ଏକାଧିକ କ୍ଷତ। ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟରୁ ଏନେଇ କିଛି ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ମୃତ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରାୟ 14ଟି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କ୍ଷତ ଦାଗ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହାରି ଭିତରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ RJ କର ହସ୍ପିଟାଲର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ RJ କର ହସ୍ପିଟାଲର ମୃତ ଡାକ୍ତରୀଙ୍କ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସିବିଆଇ ପହଞ୍ଚି ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଡାଏରୀ ଜବତ କରିଛି ସିବିଆଇ। ସେପଟେ ସାରା ଦେଶରେ ଥମୁନି ଡାକ୍ତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ବିଜେଡିକୁ ଘାରିଛି ଅନାସ୍ଥା ଭୟ। କେଉଁଝର ସଦର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ବିଜେଡି ହାତରୁ ଖସିବାରେ ଲାଗିଛି ପଞ୍ଚାୟତ ସଂଗଠନ। 6 ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରେ। ନିର୍ବାଚନ ଥିବାବେଳେ ବିଜେଡିକୁ ଘାରିଛି ଚିନ୍ତା। ସେପଟେ ବିଜେପି ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରୁ ନେଇ ବ୍ଲକ ଯାଏ ସଂଗଠନକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି PM କିଷାନ ଯୋଜନା ନେଇ ବିଗ୍ ଅପଡେଟ୍। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର କି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ PM କିଷାନର 18ତମ କିସ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଆସିବ PM କିଷାନର 18ତମ କିସ୍ତି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ କୌଣସି ବିଧିବଦ୍ଧ ଘୋଷଣା ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଯାହା ଯଥେଷ୍ଟ ଅନୁମାନ ରହୁଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର କି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆସିବ PM କିଷାନର 18ତମ କିସ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯାହା ବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ହିଁ ଦେଖିପାରିବେ।